हेलो फ्रेंड्स वेलकम टू आम स्कूल। आज आम देखा अष्टम श्रेणी ज्यामितिर प्रथम अध्याय से विषय किसी बेसिक कॉन्सेप्ट जानिबा। एठी प्रथम अध्याय चैप्टर 1 और ए बा अनुशीलनी 1 और ए पई कोन कोन बेसिक कॉन्सेप्ट दरकार से विषय टिके आलोचना करिबा। एठी हमें कोन कोन देखिबा ना देखो हमें एठी देखिबा संज्ञा विहीन पद गुड़िक कोन कोन बिंदु रेखा और समतल ए विषय टिके आलोचना करिबा। तापर आसला समांतर सरल रेखा कौन समांतर नथिबा सरल रेखा बा असमांतर सरल रेखा क्या कहवा सेटा देखिबा। तापर आसला उत्तल सेट देखिबा। या सहित आउ कौन कौन जिनस बिंदु सहित किसी प्रकार बिंदु विषय जानिबा। रेखा पुणी केते प्रकार अछि कौन कौन अछि से मानकर धर्म विषय जानिबा। समतल विषय किछि जानिबा। प्रथम जानिबा हमें संज्ञा विहीन पद गुड़िक कौन कौन आमर ज्यामिति रे संज्ञा विहीन पद तीनोटी अच्छी जहाँ बिंदु रेखा समतल। संज्ञा माने कौन आमे जानिचु गोटे जिनस कौन माने जहाँ कहबा ताको कहबा संज्ञा। बिंदु कौन जदि आमको पचारिबे किए ताहेले सेतिरे जहाँ उत्तर आसीबो ताको आमे कहबा संज्ञा। हेले आमे बिंदु कौन रेखा कौन समतल कौन ए तीनिटा जिनस आमे कहि परिबा नाही। केवल तार एग्जांपल दे परिबा ताको आमे बुझेई परिबा किंतु प्रकृत अर्थ रे ए तीनिटा को आमे कहि परिबा नाही। किंतु ए तीनिटी को व्यवहार करी आमे ज्यामितिर अन्यान्य किछि पद तार जेमिति कि त्रिभुज कोण चतुर्भुज कोण गोटे आयत चित्र कोण एमिति ज्यामितिर विभिन्न पद गुड़िक आसीबो। से गुड़िक पदर संज्ञा आमे एई पद को व्यवहार करी आमे निर्णय करिबा। तेणु एई तीनोटी पद को आमे ज्यामितिर मौलिक पद बा संज्ञा विहीन पद कुहाजिबो। गोटे एग्जांपल मु दउची देखो प्रथम थरे के जणे भुवनेश्वर जीव तांकर जणे रिलेटिव घर को तांकु जदी रिलेटिव घर रो एड्रेस से जानिबा को चाहूची हेले केमिति कुहाजिबो हुए तो तांकु कुहाजिबो कोन ना रेलवे स्टेशन रु बाम पटे जीवो किंबा डाहाण पटे जीवो सेठी गोटे छक पड़िबो सेठु जीवो एमिति कुआ जाई परिबो। किबा हम कहि परिबा लिंगराज मंदिर रो पाखरु एपटे गले जाई परिबो किंबा बाम पटे एते मीटर जीवो सेते मीटर जीवो सेमिति आमे जनकर एड्रेस दउचु। सेमिति तार अर्थ कोन गोटे एड्रेस देबा पई जेमिति आमे किछि स्पॉट को आमे व्यवहार कलु जेमिति कि रेलवे स्टेशन रु एपटे जीवो लिंगराज मंदिर रु एपटे जीवो किंबा हमर बस स्टैंड रु ओलेबो सेठ रु एपटे जीवो। हेले आमे एठी व्यवहार कलु कोन रेलवे स्टेशन बस स्टैंड ए सब आमे किछि पद को आमे व्यवहार कलु ताकू व्यवहार करी आमे किछि गोटे जगार एड्रेस देलु। सेमिति एठी आमे कोन करबा बिंदु रेखा समतल एजा को व्यवहार करी गोटे जिनसर संज्ञा आमे निरूपण करिबा। ताहले आमे बिंदु कोन ता तो जानिबा को पड़िबो रेखा कोन जानिबा को पड़िबो समतल कोन जानिबा को पड़िबो सेटा को आमे एग्जांपल भाबरे केवल देखै परिबा बिंदु कोन समतल कोन रेखा कोन। मु एग्जांपल नउची देखो एटा गोटे बॉक्स माने आमे एटा गोटे आमे कहउछु कोन गोटे आयत घन कहउछु। एठी बिंदु कोटा कहबा बिंदु कोटा ना एमानकर एड्ज टाकू गोटे गोटे बिंदु कहबा। देखिबा केतटा एटा गोटे बिंदु होई परिबो एटा गोटे बिंदुर एग्जांपल देई परिबा एटा गोटे बिंदुर एग्जांपल देई परिबा एटा गोटे बिंदुर एग्जांपल देई परिबा। एमिति हमर देखिबा बोले एठी एड्ज रे 8टी बिंदु अछि एमानकू आमे बिंदु कहि परिबा। तार अर्थ देखो आमे जदी कहिबा एई एड्ज रे बिंदुर आकार केते बिंदुर आकार किछि नाही ये केवल आमे ए एड्ज टाकू बिंदु बोली कहि परिबा। सेमिति आमे रेखा कोन रेखा माने कोन एटा को कहबा आमे रेखा एटा गोटे रेखा एटा गोटे रेखा एटा गोटे रेखा सेमिति एटा गोटे गोटे रेखा एमिति आमे जदी देखिबा एठी आमे 12टी रेखा पाई परिबा बा धार जो कहउचु एटा गोटे गोटे रेखार एग्जांपल हे परिबो। सेमिति समतल कोन समतल माने प्लेन एटा होचे गोटे प्लेन एटा गोटे प्लेन एटा गोटे समतल एटा गोटे समतल एटा गोटे समतल एटा गोटे समतल एमिति 6टा समतल एठी पाई परिबा। सेमिति एटा मध्ये गोटे समतल हेले बिंदु रेखा
समतल एगुड़िकर आम केवल जापर एग्जाम्पल दे पारिबा बुझे पारिबा। प्रथम देखिबा बिंदु बिंदु विषय रे आउ किछि जिंस जानिबा। बिंदु कौन ना आम जानलु बिंदुर आकार नहीं देख केवल गोटे जगार अवस्थिति जानिबा पई आम बिंदु को व्यवहार करिबा। एगुड़िक गोटे गोटे बिंदु गोटे समतल रे आमे देखिबा असंख्य बिंदु अछि। तार अर्थ बिंदु को व्यवहार करचु केवल गोटे अवस्थिति जानिबा पई गोटे समतलर अवस्थिति कौनसी गोटे निर्दिष्ट जगार अवस्थिति जानिबा पई बिंदुर व्यवहार करा जाए। तार आकार नाही कि आयतन नाही। सेमिति रेखा माने कौन रेखा माने कौन एटा गोटे रेखा बा रेखा बा सरल रेखा मध्य कहा जाए बा सरल रेखा बा रेखा रेखा माने कौन ना एटा को आमे रेखा बोली कहिबा। आउ एठी आमे तीर चिन्ह देबा अर्थात एटा एपटे लंबीची एटा एपटे लंबीची एटा कहिबा सरल रेखा बा रेखा। तापर हला समतल समतल माने कौन ना जे कोनोसी गुटे तल जेमिति एटा गोटे समतल बहिर पृष्ठा गोटे समतल कांथ गोटे समतल घरर चट्टाण गोटे समतल एगुड़िक गोटे गोटे समतल। हेले वर्तमान देखिया बिंदु और रेखा भितर संपर्क कौन देखिबा। बिंदु देखो रेखा रे केतोटी बिंदु अछि देखो एठी देखिबा बोले असंख्य बिंदु को नहीं गोटे रेखा अछि। गोटे रेखा उपरे असंख्य बिंदु अछि हैला। हेले रेखा को नामकरण केमति करिबा आमे रेखा ऊपर जे कोनोसी दुईटी बिंदुर नाम आमे दे देबा। मने करो एटा ए एटा को बी ताहेले आमे ए बी रेखा कहि परिबा ठीक अछि। किंबा एठी मन करो पी अछि ताहेले कहि परिबा आमे ए पी रेखा मध्य सरल रेखा मध्य कहि परिबा। ए बी सरल रेखा जहा ए पी सरल रेखा ताहा काहेकि ना ए पी सरल रेखा माने केवल एति को बुझिबोनी टोटल ए सब को बुझिबो। ए बी सरल रेखा माने केवल एति की बुझिबो नहीं टोटल ए सब को बुझिबो। तेणु आमे गोटे रेखा ऊपर जे कोनोसी दुईटी बिंदु को नहीं आमे गोटे रेखा बा सरल रेखार नामकरण करि परिबा। या पूर्व आमे देखिबा जानिबा बिंदु बिंदु केमति ना दिया जिवो केवल जे कोनोसी गोटे अक्षर को नहीं आमे बिंदुर नामकरण करि परिबा। जेमिति ए बिंदु कहि परिबा एटा को पी बिंदु कहि परिबा एटा को क बिंदु कहि परिबा एटा को एक्स बिंदु कहि परिबा। एमिति जे कोनोसी गोटे अक्षर को नहीं आमे बिंदुर नामकरण करि परिबा। जे कोनोसी दुईटी बिंदुर नाम को नहीं आमे गोटे रेखार नामकरण करि परिबा। तापरे समतलर नामकरण किभଳି करिबा गोटे समतलर जे कोनोसी तीनोटी बिंदु को नहीं गोटे समतलर नामकरण करि परिबा। देखो फॉर एग्जांपल एटा गोटे समतल हमर ए कागज पृष्ठटा गोटे समतल ए ऊपर तीनोटी बिंदु अछि मन करो एमिति ए पी क्यू ताहेले ए तीनोटी बिंदु को नहीं आमे ए समतल को नामकरण करि परिबा ए पी क्यू समतल कहि परिबा। किंतु गोटे शर्त कौन ना ए तीनोटी बिंदु गोटे सरल रेखा रे नथिबे। जदि गोटे सरल रेखा रे थिबे ताहेले गोटे निर्दिष्ट समतल को बुझी परिबा नहीं सेटा अलगा अलगा समतल रे मध्य गोटे सरल रेखा रे थिबा बिंदु माने रही परिबे। फॉर एग्जांपल एटा ए तीनोटी बिंदु ए बी पी बी क्यू ए तीनोटी गोटे सरल रेखा रे अछंती एमाने ए समतल रे अछंती। मु जदि आउ गोटे समतल एमिति जदि अंकन करिबी जदि एमिति गोटे सरल रेखा रहइबो ताहेले सी समतल रे मध्य ए तीनोटी बिंदु रहिबे। तेणु आमे गोटे समतलर नामकरण कला बेले एक सरल रेखा रे नथिबा तीनोटी बिंदु को नहीं नामकरण करिबा। ए समतलर नाम ए पी क्यू देई परिबा ठीक अछि। ताहेले गोटे समतल रे केतटा बिंदु रहिबो असंख्य बिंदु रहिबे। एठी पी ए क्यू अछि सेमति एठी गोटे बिंदु अछि एठी गोटे बिंदु अछि एमति असंख्य बिंदुर समाहार गोटे समतल कहि परिबा। तापर हम देखिबा एक रेखी बिंदु एवं नैक रेखी बिंदु। एक रेखी बिंदु कोन एठी हम टिके भला देखिबा एक रेखी तार अर्थ गोटिए रेखा रे थिबे एगुडी को गोटिए ए जाको जदि आमे मिसेई की
ବଢ଼େଇବା ତାହେଲେ ସେମାନେ ଗୋଟେ ସରଳ ରେଖାରେ ରହିବେ। ତାହେଲେ ତାକୁ କହିବା ଏକ ରେଖୀ ନୈକ ରେଖୀ ନା ଏକ ରେଖୀ ନୈକ ରେଖୀ। ତେଣୁ ସେମାନେ ଗୋଟିଏ ରେଖାରେ ନଥିଲେ ତାକୁ ନୈକ ରେଖୀ କହିବା। ଦେଖ ଏମିତି ତିନୋଟି ବିନ୍ଦୁ ଅଛି, ଏ ତିନିଟାକୁ ଯଦି ଆମେ ବଢ଼େଇବା ଗୋଟେ ସରଳ ରେଖାରେ ରହିବେ ନାହିଁ। ତେଣୁ ଏମାନଙ୍କୁ କହିବା ନୈକ ରେଖୀ। ତାପରେ ଆମେ ଦେଖିବା ରେଖା। ରେଖା ମାନେ କେତେ ପ୍ରକାର ଅଛନ୍ତି। ରେଖା ମାନେ ଆମେ ଜାଣିଲୁ, ରେଖା ମାନେ କେବଳ ରେଖା ଯଦି କହିବା ତାହେଲେ ବୁଝିବା ସରଳ ରେଖାକୁ ବୁଝିବା। ରେଖା ବା ସରଳ ରେଖା, ଠିକ ଅଛି। ହେଲେ ରେଖା କେତେ ପ୍ରକାର ଅଛି ଦେଖ। ଆମର ମୁଁ ତିନୋଟି ଅଙ୍କନ କରୁଛି ଏଇଠି। ଦେଖ ଏ ତିନୋଟି ଚିତ୍ର ଭିତରେ ଡିଫରେନ୍ସ କ'ଣ ଅଛି ଦେଖ। ମୁଁ ଏଇଟାକୁ ନାଁ ଦେଲି ଏ ବି, ଏଇଟାକୁ ବି ନାଁ ଦେଲି ଏ ବି, ଏଇଟାକୁ ବି ନାଁ ଦେଲି ଏ ବି, ଠିକ ଅଛି। ବର୍ତ୍ତମାନ ଏମାନଙ୍କ ଭିତରେ ଡିଫରେନ୍ସ କ'ଣ ଅଛି ଦେଖ। ଏଇଠି ଆମର ଏଇ ଚିତ୍ର କ୍ଷେତ୍ରରେ ଆମର ଦୁଇ ପଟେ ତୀର ଚିହ୍ନ ରହିଲା, ଅର୍ଥାତ୍ ଇଏ ଏପଟେ ଲମ୍ବିଛି, ଇଏ ଏପଟେ ଲମ୍ବିଛି। ଏଇ ଯୋଉ ରେଖାଟା ଏଇଠି ସରି ନାହିଁ, ଇଆଡ଼େ ଲମ୍ବିଛି, ଇଆଡ଼େ ଲମ୍ବିଛି। ଏଇ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଆକୁ କହିବା ସରଳ ରେଖା, ଠିକ ଅଛି। ଏଇ ଚିତ୍ର ଦେଖିବା ଗୋଟିଏ ପଟେ ତୀର ଚିହ୍ନ ଅଛି, ଏପଟେ ନାହିଁ। ତର ଅର୍ଥ ଇଏ ଏପଟେ ଲମ୍ବି ନାହିଁ, କେବଳ ଏପଟେ ହିଁ ଲମ୍ବିଛି। ତେଣୁ ଏଇ କ୍ଷେତ୍ରରେ କହିବା ରଶ୍ମି। ଏଇ କ୍ଷେତ୍ର ଦେଖିବା କୋଉ ପଟେ ମଧ୍ୟ ଆମର ତୀର ଚିହ୍ନ ନାହିଁ, ଇଏ ଏଇଠି ସରିଯାଇଛି, ଇଏ ଏଇଠି ସରିଯାଇଛି। ତାର ଅର୍ଥ ଏଇଠୁ ଆରମ୍ଭ ହୋଇ ଏଇଠି ସରିଯାଇଛି। ଏକୁ କହିବା ରେଖାଖଣ୍ଡ, ଠିକ ଅଛି। ସରଳ ରେଖା କ'ଣ, ରଶ୍ମି କ'ଣ, ରେଖାଖଣ୍ଡ କ'ଣ ଜାଣିଲ। ସରଳ ରେଖା ର ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ମାପ ନାହିଁ, ତାର ଅର୍ଥ ଇଏ ଏପଟେ ଲମ୍ବିଛି, ଏପଟେ ଲମ୍ବିଛି, ଦୁଇ ପଟେ ଯାକ ଲମ୍ବିଛି। ରଶ୍ମି ଗୋଟିଏ ଜାଗାରୁ ଆରମ୍ଭ ହୋଇ ଏପଟେ ଗୋଟିଏ ପଟେ ଅସଂଖ୍ୟ ଦୂରତା ଯାଏ ଲମ୍ବିଛି। ସେମିତି ରେଖାଖଣ୍ଡ କ'ଣ, ଗୋଟିଏ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ସ୍ଥାନରୁ ଆରମ୍ଭ ହୋଇ ଗୋଟିଏ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ସ୍ଥାନରେ ସରିଯାଇଛି। ତାର ଅର୍ଥ ରେଖାଖଣ୍ଡକୁ ଆମେ ମାପି ପାରିବା, ରଶ୍ମିକୁ ମାପି ପାରିବା ନାହିଁ, କାହିଁକିନା ଏଇଟା ମଧ୍ୟ ଏପଟେ ଅସଂଖ୍ୟ ଦୂରତା ପାଇଁ ଲମ୍ବିଛି। ସରଳ ରେଖାକୁ ମଧ୍ୟ ମାପି ପାରିବା ନାହିଁ। ହେଲେ ଆମର ରେଖାକୁ ଆମେ ତିନି ପ୍ରକାର ପାଇଲେ, ସରଳ ରେଖା, ରଶ୍ମି ଆଉ ରେଖାଖଣ୍ଡ। ଏଇଟାକୁ ଆମେ ଲେଖିପାରିବା ଏ ବି ସରଳ ରେଖା, ଅର୍ଥାତ୍ ଦୁଇ ପଟେ ତୀର ଚିହ୍ନ ଦେଲେ ସରଳ ରେଖା ବୋଲି ବୁଝିବା। ସେମିତି ରଶ୍ମି ଏଇଟାକୁ ଲେଖିପାରିବା ଏ ବି ରଶ୍ମି, ଗୋଟିଏ ପଟେ ତୀର ଚିହ୍ନ ଦେବା, ତାହେଲେ ଏ ବି ରଶ୍ମି ବୋଲି ବୁଝିବା। ସେମିତି ଏଇଟାକୁ ଲେଖିପାରିବା ଏ ବି ରେଖାଖଣ୍ଡ, ଏଇଠି ତୀର ଚିହ୍ନ ଦେବା ନାହିଁ। ଏଟାକୁ ସାଙ୍କେତିକ ରୂପେ ଏମିତି ଲେଖିପାରିବା ଏ ବି ସରଳ ରେଖା, ଏ ବି ରଶ୍ମି, ଏ ବି ରେଖାଖଣ୍ଡ। ତାପରେ ହେଲା ସମାନ୍ତର ସରଳ ରେଖା କ'ଣ। ସମାନ୍ତର ସରଳ ରେଖା କ'ଣ, ଆମେ ଦୁଇଟି ସରଳ ରେଖାକୁ ଯଦି ଅଙ୍କନ କରିବା ତାହେଲେ ମୁଁ କହୁଛି ସରଳ ରେଖା, ରେଖାଖଣ୍ଡ ନୁହେଁ, ସରଳ ରେଖା। ଦୁଇଟି ସରଳ ରେଖା ଏମିତି ରହିଲେ ଆକୁ କହିବା ଆମେ ଛେଦ କଲେ। ଏ ବି ସରଳ ରେଖା ଆଉ ସି ଡି ସରଳ ରେଖା ପରସ୍ପରକୁ ଛେଦ କଲେ, ଏଇଟାକୁ କହିବା ତାର ଛେଦ ବିନ୍ଦୁ ବା ପି ହେଉଛି ଏହାର ଛେଦ ବିନ୍ଦୁ, ଠିକ ଅଛି। ଆମେ ଯଦି ଦୁଇଟି ସରଳ ରେଖା ଅଙ୍କନ କରିବା ଯାହାକି କେତେବେଳେ ମଧ୍ୟ ଛେଦ କରିବ ନାହିଁ, ତାହେଲେ ତାକୁ ସମାନ୍ତର ସରଳ ରେଖା କହିବା। ଅର୍ଥାତ୍ ଦେଖ ମୁଁ ଏଇଠି ଏକ୍ଜାମ୍ପଲ ଦେଉଛି ଦୁଇଟି। ଏଇଠି ଗୋଟେ ସରଳ ରେଖା ରହିଲା, ଏଇଠି ଗୋଟେ ସରଳ ରେଖା ରହିଲା। ଏ ଦୁଇଟା ପରସ୍ପର ଛେଦ କରିବେ କି ନାହିଁ ଏମାନେ ଦେଖୁଛୁ। ଏ ଦୁଇଟି ଏ ବି ସରଳ ରେଖା, ଏଇଟା ମନେକର ଏକ୍ସ ୱାଇ ସରଳ ରେଖା, ଏକ୍ସ ୱାଇ ସରଳ ରେଖା, ଏଇଟା ହେଉଛି ଏକ୍ସ ୱାଇ ସରଳ ରେଖା, ଏଇଟା ହେଉଛି ପି କ୍ୟୁ ସରଳ ରେଖା। ଏ ଦୁଇଟି ସରଳ ରେଖା ବର୍ତ୍ତମାନ ଛେଦ କରୁନାହାନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ଯଦି ଆମେ ଜାଣିଛୁ ସରଳ ରେଖା ଏଇଠି ସରିନାହିଁ କିମ୍ବା ଏଇଟା ମଧ୍ୟ ଏଇଠି ସରିନାହିଁ, ଏଇଟା ଆହୁରି ଇଆଡ଼େ ଲମ୍ବିଛି, ଏଇଟା ମଧ୍ୟ ଆହୁରି ଇଆଡ଼େ ଲମ୍ବିଛି। ତେଣୁ ଏ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଏମାନେ ପରସ୍ପର ଛେଦ କରୁଛନ୍ତି। ଆମକୁ ଏଇଠି ଜଣା ପଡୁନାହିଁ ଛେଦ କରିବାଟା, କିନ୍ତୁ ଯଦି ବଢେଇଲେ ସେମାନେ ପରସ୍ପର ଛେଦ କରିବେ। ତେଣୁ ଏଗୁଡିକ ଏଇଟା ମଧ୍ୟ ପରସ୍ପର ଛେଦ କଲା। ହେଲେ ଆମେ ଏମିତି ଅଙ୍କନ କରିପାରିବା କି ଦୁଇଟି ସରଳ ରେଖା ଯାହାକି କେବେ ମଧ୍ୟ ଛେଦ କରିବେ ନାହିଁ। ଯଦି ଅଙ୍କନ କରିପାରିବା ତାହେଲେ ତାକୁ ସମାନ୍ତର ସରଳ ରେଖା କହିବା। ସେଇଟା କେମିତି ସମ୍ଭବ ଦେଖ। ଏଇଠି ଗୋଟେ ସରଳ ରେଖା ଅଙ୍କନ କଲି, ଏଇଠି ଗୋଟେ ସରଳ ରେଖା ଅଙ୍କନ କଲି। ଏ ଦୁଇଟିକୁ ଯଦି ଆମେ ଯେତେ ବଢେଇବା ସେମାନେ ପରସ୍ପର କେବେ ମଧ୍ୟ ଛେଦ କରିବେ ନାହିଁ। ଏହି କ୍ଷେତ୍ରରେ ଆମେ କହିପାରିବା ଏଗୁଡ଼ିକ ପରସ୍ପର ସମାନ୍ତର ସରଳ ରେଖା। ଅର୍ଥାତ୍ ସମାନ୍ତର ସରଳ ରେଖା କାହାକୁ କହିବା ନା ଯେଉଁ ଦୁଇଟି ସରଳ ରେଖା କେବେ ମଧ୍ୟ ଛେଦ କରିବେ ନାହିଁ
ସେମାନଙ୍କୁ ସମାନ୍ତର ସରଳ ରେଖା କହିବା। ଯେଉଁଗୁଡ଼ିକ ଛେଦ କରିବେ ସେମାନଙ୍କୁ ସମାନ୍ତର ସରଳ ରେଖା କୁହାଯିବ ନାହିଁ ବା ଅସମାନ୍ତର ସରଳ ରେଖା କୁହାଯିବ ବା ପରସ୍ପର ଛେଦୀ ସରଳ ରେଖା କୁହାଯିବ। ଏ ଦୁଇଟି ସରଳ ରେଖା ପରସ୍ପର ଛେଦୀ, ଏ ଦୁଇଟି ସରଳ ରେଖା ପରସ୍ପର ଛେଦୀ, ଏ ଦୁଇଟି ସରଳ ରେଖା ପରସ୍ପର ସମାନ୍ତର ସରଳ ରେଖା। ଠିକ ଅଛି, ସମାନ୍ତର ସରଳ ରେଖା ସରିଲା। ତାପରେ ଆସିଲା ଉତ୍ତଳ ସେଟ୍। ଦେଖ ଏଇଟା ବହୁତ ସିମ୍ପଲ ଜିନିଷ, ସେମିତି କିଛି ଇଏ ନାହିଁ। ଦେଖ ଗୋଟେ ଏକ୍ସାମ୍ପଲ ଦେଇ ଦଉଛି, ମୁଁ 3-4ଟା ଚିତ୍ର ଅଙ୍କନ କରୁଛି। ଦେଖ ଏଇଠି ମୁଁ 5ଟି ଚିତ୍ର ଅଙ୍କନ କଲି। ପ୍ରତ୍ୟେକ ଚିତ୍ରର ଏଇଠି ଦେଖ ଅସଂଖ୍ୟ ବିନ୍ଦୁକୁ ନେଇ ଗଠିତ ଏଇ ଚିତ୍ରଟା। এইটা ମଧ୍ୟ ଗୋଟେ ଅସଂଖ୍ୟ ବିନ୍ଦୁକୁ ନେଇ ଗଠିତ। ଏଇଟା ବର୍ଗାକାର କ୍ଷେତ୍ର କହିବା, ଏଇଟାକୁ ଆମେ ବୃତ୍ତାକାର କ୍ଷେତ୍ର କହିବା। ଏମିତି ଆମେ ଏଇଟା ତ୍ରିଭୁଜାକାର କ୍ଷେତ୍ର, ଏଇଟା ବି ଗୋଟେ ପ୍ରକାର କ୍ଷେତ୍ର। ଏମାନେ ଅସଂଖ୍ୟ ବିନ୍ଦୁକୁ ନେଇ ଗଠିତ। ୟା ପୂର୍ବରୁ ଆମେ ସେଟ୍ ପଢିଛେ ବୀଜଗଣିତରେ। ସେଟ୍ ମାନେ କ'ଣ? କିଛି ଉପାଦାନ ମାନଙ୍କର ସମାହାରକୁ ଆମେ ସେଟ୍ ବୋଲି କହୁଛୁ। ସେମିତି ଏ ଚିତ୍ରକୁ ଆମେ କ'ଣ କହିପାରିବା? ଏ ବିନ୍ଦୁ ମାନଙ୍କର ସମାହାରକୁ ଏ ଚିତ୍ର କହିପାରିବା। ଏଇଟା ଯଦି ପି, ଏ ଚିତ୍ରର ନାଁ ଯଦି ପି ହେଲା, ପିଟା କ'ଣ ନା ଏ ବିନ୍ଦୁ ମାନଙ୍କର ସମାହାରକୁ ପି ବୋଲି କହିବା। ସେମିତି এই ଚିତ୍ରରେ ଅସଂଖ୍ୟ ବିନ୍ଦୁ ଅଛନ୍ତି, ୟାକୁ ମନେକର ଆମେ ଏକ୍ସ ଚିତ୍ର ବୋଲି କହିବା। ଏ ଚିତ୍ରର ଅର୍ଥ କ'ଣ ନା ଏକ୍ସ ଇଜ ଇକ୍ୱାଲ ଟୁ କ'ଣ ନା ଏଇ ଯୋଉ ବିନ୍ଦୁ ମାନଙ୍କର ସମାହାରକୁ ଏକ୍ସ ବୋଲି କହିବା ବା এই ବିନ୍ଦୁ ମାନଙ୍କର ସେଟ୍କୁ ଆମେ ଏକ୍ସ ବୋଲି କହିବା। ହେଲେ ଏଇ ସେଟ୍ ଗୁଡ଼ିକ ଉତ୍ତଳ ହବ ନା ଅବତଳ ହବ ସେଇଟା ଆମେ କିଭଳି ଜାଣିବା? ଉତ୍ତଳ ସେଟ୍ କ'ଣ, ଅବତଳ ସେଟ୍ କ'ଣ ନା କ'ଣ ନା ଯଦି এই କ୍ଷେତ୍ର ମାନଙ୍କର ଯେକୌଣସି ଦୁଇଟି ବିନ୍ଦୁକୁ ଆମେ ଯୋଗ କରିବା, ଏଇଠି ମନେକର ଏ ବୋଲି ଗୋଟେ ବିନ୍ଦୁ ଅଛି, ଏଇଠି ମନେକର ବି ବୋଲି ଗୋଟେ ବିନ୍ଦୁ ଅଛି, ଏଇଟାକୁ ଆମେ ଯୋଗ କରିବା। ଯୋଗ କଲେ ସେ ଯେଉଁ ରେଖାଖଣ୍ଡ ଉତ୍ପନ୍ନ ହବ, ରେଖାଖଣ୍ଡର ପ୍ରତ୍ୟେକ ବିନ୍ଦୁ ଏଇ ଚିତ୍ର ଭିତରେ ଯଦି ରହିଲା ତାହେଲେ ଏଇଟାକୁ ଉତ୍ତଳ ସେଟ୍ ବୋଲି କହିବା। ଅର୍ଥାତ୍ ଦେଖ ଏମିତି ଆମେ ଯେକୌଣସି ଦୁଇଟି ବିନ୍ଦୁକୁ ଯୋଗ କଲା ବେଳେ ଯଦି ଉତ୍ପନ୍ନ ରେଖାଖଣ୍ଡଟା ଏଇ ଚିତ୍ର ଭିତରେ ରହିବ, ଏ ଉତ୍ପନ୍ନ ସେ ରେଖାଖଣ୍ଡର ବିନ୍ଦୁ ଗୁଡ଼ିକ ଏ ଭିତରେ ରହିବ। ଅର୍ଥ କ'ଣ? ଉତ୍ପନ୍ନ ରେଖାଖଣ୍ଡଟା ଯଦି ଏ ଭିତରେ ରହିଲା ତାହେଲେ ଆକୁ କହିବା ଉତ୍ତଳ ସେଟ୍। ସେମିତି ଦେଖ ମୁଁ ଏଇଠି ଗୋଟେ ବିନ୍ଦୁ ନେଲି ଏକ୍ସ, ଏଇଠି ଗୋଟେ ବିନ୍ଦୁ ନେଲି ୱାଇ, ଏ ଦୁଇଟାକୁ ଯୋଗ କଲି, ସେଇଟା ମଧ୍ୟ ଏ ଭିତରେ ହିଁ ରହିଲା। ହେଲେ ଏଇ ଦୁଇଟା କ୍ଷେତ୍ରରେ ଆମେ କହିବା ଏଗୁଡ଼ିକ ଉତ୍ତଳ ସେଟ୍। ଏଗୁଡ଼ିକୁ ଆମେ ଏ ବିନ୍ଦୁ ମାନଙ୍କର ସେଟ୍କୁ ଉତ୍ତଳ ସେଟ୍ ବୋଲି କହିବା। କିନ୍ତୁ ଏଇ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଦେଖିବା, ଏଇଠି ମୁଁ ଗୋଟେ ବିନ୍ଦୁ ନେଲି, ଏଇଠି ଗୋଟେ ବିନ୍ଦୁ ନେଲି, ଏ ଦୁଇଟାକୁ ଯୋଗ କଲି। এইটা ମଧ୍ୟ এই ବିନ୍ଦୁଟା এই ସେଟ୍ର ଅଂଶ ବିଶେଷ, এইଟା ମଧ୍ୟ এই ସେଟ୍ର ଅଂଶ ବିଶେଷ। ଏ ଦୁଇଟା ବିନ୍ଦୁକୁ ଯୋଗ କଲି, ମୁଁ ବଢେଇଲି। ଦେଖ ଏଇଠି ଏଇ ଯୋଉ ରେଖାଖଣ୍ଡଟା ଏ ଚିତ୍ର ବାହାରକୁ ପଳେଇଲା, ଏଇ ଯୋଉ ରେଖାଖଣ୍ଡର ଏଇ ଅଂଶଟା ଏ ଚିତ୍ର ବାହାରେ ପଳେଇଲା। ତେଣୁ ଏଇ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଆକୁ କହିବା ଉତ୍ତଳ ସେଟ୍ କହିବା ନାହିଁ। ଠିକ ଅଛି, ଅର୍ଥାତ୍ ୟାର ସଂଜ୍ଞା ମୁଁ କହିଦଉଛି। ଅର୍ଥାତ୍ କ'ଣ ନା ଗୋଟିଏ ରେଖାଖଣ୍ଡ ଯଦି ଦତ୍ତ ସେଟ୍ର ଯେକୌଣସି ବିନ୍ଦୁ ଦୁଇଟିକୁ ଯୋଗ କରି ଗୋଟିଏ ରେଖାଖଣ୍ଡ ଅଙ୍କନ କଲେ, ସେଇ ରେଖାଖଣ୍ଡ ଯଦି ସେ ଚିତ୍ର ଭିତରେ ରହିବ ତାହେଲେ ତାକୁ ଉତ୍ତଳ ସେଟ୍ କହିବା। ଯଦି ରହିଲା ବାହାରକୁ ପଳେଇଲା ତାହେଲେ ଉତ୍ତଳ ସେଟ୍ କହିବା ନାହିଁ। ଏ କ୍ଷେତ୍ରରେ ହବ କି ନାହିଁ? ହବ। ଯୁଆଡ଼ୁ ଯେକୌଣସି ଦୁଇଟି ବିନ୍ଦୁକୁ ଯୋଗ କଲେ ମଧ୍ୟ ହେଉଛି। এই କ୍ଷେତ୍ରରେ ଦେଖ ଏଇଠି ଏଇଠି ଯୋଗ କରିବା ହବ, ଏଇଠୁ ଏତିକି ଯୋଗ କରିବା ହେବ, କିନ୍ତୁ ଏଇଠୁ ଏତିକିରେ ଯୋଗ କରିବା ତାହେଲେ ହେବ ନାହିଁ। ତେଣୁ ଏଇଟା ମଧ୍ୟ ଉତ୍ତଳ ହେବ ନାହିଁ। ଏଇଟା ଉତ୍ତଳ ହେବ, ଏଇଟା ଉତ୍ତଳ ହେବ, ଏଇଟା ଉତ୍ତଳ ହେବ, କିନ୍ତୁ ଏ ଦୁଇଟା ଉତ୍ତଳ ହେବ ନାହିଁ। ହେଲେ ଉତ୍ତଳ ସେଟ୍ର ସଂଜ୍ଞା କ'ଣ? ତାହେଲେ ସଂଜ୍ଞା କ'ଣ ନା ସେଟ୍ ଏସ୍ର ଯେକୌଣସି ଦୁଇଟି ବିନ୍ଦୁ ଏ ଓ ବି ହେଲେ ଯଦି ଏ ବି ସବସେଟ୍ ଏସ୍ ହୁଏ ତେବେ ଏସ୍କୁ ଏକ ଉତ୍ତଳ ସେଟ୍ କହିବା। ଦେଖ ଫର ଏକ୍ସାମ୍ପଲ ଏଇଠି ମୁଁ କହିଦେଇଛି ଆଗରୁ, ଯଦି ଏଇଟା ଗୋଟିଏ ସେଟ୍ ହୁଏ, ମନେକର ୟାର ନାଁ ଏସ୍ ଦିଆହେଲା। ଠିକ ଅଛି, ଏଇଟା ପି ଦେଇଛି, ଏଇଟା ଏସ୍ ଦିଆହେଲା। ଏସ୍ର ଯେକୌଣସି ଦୁଇଟି ବିନ୍ଦୁ ଏ ଓ ବି ଦୁଇଟି ବିନ୍ଦୁକୁ ହେଲେ ଯଦି ଏ ବି ରେଖାଖଣ୍ଡ, ଦେଖ ଏଇଟାକୁ ଏ ବି ଉପରେ
गोटे गार टणा है मु कही ए बी रेखाखंड को एमती लिखा ठीक अच्छे ये रेखाखंड ए बी रेखाखंड सबसेट एस तार अर्थ कौन ए बी रेखाखंडर अर्थ कौन ए बी रेखाखंडर अर्थ कौन ए आउ बी बिंदु सहित एमानक मध्यरे थिबा बिंदु मानकर समाहार को ए बी रेखाखंड कहिबा अर्थात एठू आरंभ होई एठी मध्यरे जेते बिंदु अछि सेमानकर समाहार को आमे ए बी रेखाखंड कहिबा तेणु ए बी रेखाखंड को आमे गुटे सेट मध्य कहि परिबा तेणु ए बी रेखाखंड को नेई ए रेखाखंड रे थिबा बिंदु मानकर सेट सबसेट एस हुए अर्थात एस कोन ई जो सेट नीचु एस एई सेट रो सबसेट हेले ए बी रेखाखंड ऊपरे अवस्थित को प्रत्येक बिंदु तार अर्थ कोन ना ए बी सबसेट एस उपसेट एस आमे सेट रे पढिचु उपसेट कोन अधिसेट कोन उपसेट कोन ना गोटे सेट रो भितरे आउ गोटे सेट रहिले ताको उपसेट कहिबा तार अर्थ कोन गोटे छोटो सेट रो प्रत्येक उपादान जदि गोटे सेट रे रहिला ताहेले ताको आमे उपसेट कहिबा इथरो प्रत्येक उपादान जदि आउ गोटे सेट भितर रहिले ताहेले ताको उपसेट कहिबा सेमिति तार अर्थ कोन एइट्रो अर्थ कोन ए बी रेखाखंड सबसेट एस बा उपसेट एस रो अर्थ कोन ए बी रे थिबा प्रत्येक उपादान जदि एस सेट रे रहिबे एस सेट कोन एटा होची एस सेट प्रत्येक बिंदु मान को ए सब जाको बिंदु को नै करी एस सेट हेची ए बी सेट कोन ए बी कोन ए आ बी मध्य रे थिबा सेट बिंदु मानकर सेट तार अर्थ ए प्रत्येक बिंदु ए सेट भितर रहिले ताको कहिबा कोन उत्तल सेट एस को एक उत्तल सेट कहिबा अर्थात मु जहा कहली कोन ए बी रेखाखंडटा ई सेट भितर रहिबार अछि संज्ञा लिखिले वाळू एमिति लिखिबा कोन सेट एस रो जे कोनसी दुईटी बिंदु ए और बी हेले जदि ए बी सबसेट एस हुए तेबे एस को एक उत्तल सेट कहिबा एई क्षेत्र रे ए बी एटा जदि ए हेला एटा जदि बी हेला ए बी अर्थ कोन ए प्रत्येक बिंदु मानकर सेट को ए बी सेट कहिबा देखो ए क्षेत्र रे एठू एतिकी तिबा बिंदु गुडिको ए सेट भितरे आसु नाही तेणु करे एटा को उत्तल सेट कहिबा नाही ठीक अछि एटा होची संज्ञा आ गोटे जिंस हमर बाकी रहला सरल रेखार पार्श्व गोटे रहला सरल रेखार पार्श्व कोन किछि सेमिति किछि कष्ट ना ए बी गोटे सरल रेखा हला मने करो ए बी सरल रेखार पार्श्व माने कोन दुई साइड देखो एटा सरल रेखा अर्थ यार लंबीची यार साइड केतरा एपटे गोटे साइड आसीबो एपटे गोटे साइड आसीबो एटा गोटे पार्श्व तार अर्थ गोटे सरल रेखार दुईटी पार्श्व रहिबो सेमानकर ना केमिति देबा मने करो एटी पी बोली गोटे बिंदु रहिला ए बी सरल रेखार पी बिंदु एटा को ए बी सरल रेखार पी पार्श्व कहिबा सेमिति ए बी सरल रेखार एकानी गोटे बिंदु रहिला जार ना क्यू ताहेले क्यू पार्श्व कहिबा पी पार्श्व क्यू पार्श्व जे कोनसी गोटे बिंदु एटी मने करो एस बोली बिंदु एस पार्श्व मध्ये कहि परिबा अर्थात गोटे पार्श्व रे थिबा जे कोनसी बिंदु को नै तार ना अनुसार सेही पार्श्व कहि परिबा गोटे सरल रेखार दुईटी पार्श्व रहिबो आ तार नामकरण केमति कराबो सेटा हम जानिलु ठीक अछि एति को नै करी हमर अनुसरणी 1 रो ए करि परिबा कोनसी प्रॉब्लम हेले कमेंट करंतु को नंबर प्रॉब्लम होसी सेटा को हमें समाधान करिया चेष्टा करिबा ठीक अछि आशा करछि एई चैप्टर पई किछ असुविधा होबो नै धन्यवाद।